رجعني سليد إيسا أنا ما رجال أنا نديم يسمع أستاذ ندقارتو سر دغهارا دبت أي رجعني سليد إيسا شو تكتة ديم تبدو هاي لقي فدا وندمه ነው ስለተባለ ነው አንተን ይፈልኩ ኦበለሰ ከቲ ዋንጀዴ መፈንጂ ሲበርባደ ደተ ቃል በቃል ዴሚ ደጋ ሃና ደብረራ ፈነራበይ ገሰች ኡማክ أرى تزقباي مالتا يا تزقباي يدي مبارك والله أنا رجعتي تمام نما جارتي مو جولة تماجر مبارك دلق آكي تقولي مرتي آرجته مو بي مو بي بقى جنامي نمني كن جارتي تمارا بقى أصل بنير من تفهم كل فاجر نمني كل فتاني مچار نما ور جار سب جارتي الله تو كل فتاني سكالين كي أجرا ما ميرا كيساباي كون هو جاسو ميرا كيساباي بيفا ميرا كيساباي كان سي جالة أنا بيتامي هي ما جاء وراتهم تموجولتهم تكنت لقي فدا أما رجعني سليك رجع في تومتي رجاس باسينا جتمتي إيه رجع فينا أيه ወንድምህ ነው ስለተባለ ነው አንተን ይፈልኩ ኦበለሰ ከቲ ዋንጀዴ መፈሲ በርባደ ጀተ አስያን ይደጋማ እንትን ይሄን ደጋማ ደሞ ባረክ ለገ ፈዳ በርቻቲ አይ ደጊገበስ አንዴ ቻርጀር ልሰካ ቃል በቃል ስሙ አይ አራ ሙባረክ በአማርኛ ማወራሃለሁ እሺ ወንድሜ መጀመሪያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ተዓላ ስለመጣህም እንኳን በሰላም መጣህ ጥሪያችንን አክብረህ ስለመጣህ ጀዛህን አላህ ይክፈልህ ያለው ቱርክ ሀገር ነው የሙባረክ ወንድም ነው ልጁ ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ ቁርአንን ይዞ እየተሳደበ ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እየተሳደበ ጊፍት እየተሰጠው በየቀኑ ይሄንን ያደርጋል ኦሬዲ ቪዲዮ ደረሰኝ ትላንትና ሐምዛ ለቆት ነው ያየሁት ወንድማችን ሐምዛ ሶ ይሄንን ነገር አንተ ሰምተሃል ወይ በዚህ ነገር ላይ ያለ አስተሳሰብ ምንድነው ይሄንን ነው መጀመሪያ የምጠይቅህ ሙባረክ ኦኬ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bluetooth mode ተመፈልገው እኔ አንተን የፈለኩኝ ለምንድን ነው ይሄንን በተመለከተ ያረከው ነገር አለው የሚለውን ለመጠየቅ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ሊጠየቅ ይገባል ሊመከር ይገባል ገብቷል አይደል ስጠይቅ ግን ሁሉም ነግረነዋል መክረነዋል ሙባረክ ደግሞ ነግሮታል ስለዚህ ካንተ ወንድምህም መንገርህንና ማስጠንቀቅ ይሄን ነገር ያቁ ማለት ለመጠየቅ ነው የቀረውኝ እንጂ እኔ አጣራም ሲጀመር ሙባረክ ገብቷል አይደል ግን ምን አድርገሃል የሚለውን ካንተ ለማወቅ ነው የጠራሁኝ ዲነል እስላም የናቴ ልጅ ቢሆን ወደ ኋላ አንልም እኔም እንደበዛ ነው ማምነው እኔ አሲያ ልጅ የሆነ ነገር ካጠፋ አሲያን ፍቃድ አልጠይቃትም ለምሳሌ ዲን ላይ እኔን ከተሰደበኝ አባቴን እናቴን ምናምን አንዳንድ ነገር ከተሰደበ አዎ ላደርግ እችላለሁ ግን ደግሞ እኔ ረሱላችን አለይሂ ሰላም እየተሳደበ ፍቃድ የለም ልጁ አዎ ወንድሜ ነው አብሮኝ ነው የተወለደው እንዳንድ ሰው አዎ እዚህ ጋር ነው ጫወታው ዱቤን ኢምፖርታንት ሜን ፖይንት ደገና እንንዴ ቢሳይራ
ቱርኪ ወይ ዱባቹ ጀልቀቤ ልብ ብላችሁ ስሙ ኡስታዝ ሚውት አድርጎ አንዴ መክሬው ያለው የፈለገውን ሃይማኖት አምንበታለሁ ያለውን ሂዶ ይዟል ልጅ አይደለም 18 ዓመት በላይ ነው መብቱ ነው ብያለሁ መብቱ ነው ብያለሁ ግን መብቱን እንደዚህ እየጠበቁለት ደግሞ ሌላ ሂዶ ሃይማኖታችንን እንዲህ ሊያቋሽሽ ነብያችንን እንዲህ ነገር ለአባቴ አልፈቅድም በጣም ሞዳት እናቴ ናት ሞዳት እናቴ ናት ግን ለሷ ራሱ አልፈቅድም ሐቅ አላት ከኔ ከእናቴ በላይ ማንም ሐቅ ሊኖረው አይችልም እሷ ራሷ ሐቅ ያላት ራሱ እንዲገፍታ እንድትናገር አልፈቅድም ስለዛ እንዳንድ ሰው ካሁን በፊት መክሬዋለሁ ሜሴንጀሩን ብሎክ አድርጌዋለሁ ተበላልከናል ተሸናንተናል እንዳንድ ሰው ታው ብዬዋለሁ ያቺው ቪዲዮ ካየው ደግሞ ሞር ከተቻለና እዚህ መምጣት ከቻለ ሰው ባለበት ደግሞ እዚህ መምጣት ከቻለ እዚህ የሚጠሩልኝ ሰዎች እኔ ወላሂ ሜሴንጀሩን ብሎክ ነን ሁሉ ነገር ብሎክ ነን ከተቻለ እዚህ ስር ነበር አሁን ገብቶ ሰው ላይ አንዴ ብናገረው የፈለገውን ሃይማኖት ይዞ ይታንተ ገልገልገል ወንድምህ ነው ስለተባለ ነው አንተ ነው ጊፍት እየተሰጠው በየቀኑ ይሄንን ያደርግ ይሄ ልጅ እሺ ብሎ ነው ኦኬ اخوي انت اجفدا دقن فهم علي خليه يخلص خليه يخلص هو نو ما يخلص انا خلاص ትእዛዝ እየተሰጠው ነው ልብ ብላችሁ ስሙ አረብኛውን ቃል በቃል ተረጉምላችኋለሁ እገፈዳ በርቻቴ بس خليلي ليا ከሊኒ ልያ ልብ በሉ ይሄ ቱርካዊ ነው ቱርካዊ ገዳይ ዩነንጎርሳ አሲያ ቱርካዊ ገዳይ እገፈዳ خلاص راح اخلي لك بس خليني اخلص معه واتكلم معه ቆይ አንዴ ልናገር ከሊው አን ይتكلس ደቂቃ ብላ ቱርኪ ገዳዩን ብር ተሰጥቶት በሷና በሷ አስገዳይና ገዳይና አስገዳዮች ማለት ነው ብር ተዋጥቶለት አስገዳይ ቱርካዊ ተዘጋጅቶ እዛ ጋር እየለመነችው ነው ቆይ አንዴ ልጨርስ እያለች ነው ልብ ብላችሁ ስሙ ኦኬ በባድ ቱርካዊ መሆኑንም ፖሊስ መሆኑንም ገዳይ መሆኑንም እሷ ናት በአንደበቷ የምትናገረው this is evidence ተገፈ انا خلصت كل شيء انا ابغى بس فيديو راح ارسل لك فيديو راح ارسل لك تليفون راح ارسل لك اللي عندي كل شيء راح ارسل لك الان በጣም የሚገርመው ሙባሪክ እዛ ላይ ቁጭ ብሎ እየሰማ ነው ሙባሪክ ወንድምዮ ጠርታው ምንድነው መከረከዋል ወይ አናገረከዋል ወይ ጠይቀሃል ወይ ምን አይነት ችግር አለ ብላ እየጠየቀችው ሙባሪክ እየተናገረ ነው በመሃል የገባው ገዳዩ ማለት ነው الآن شوف الآن لايف اوكي جالس في اللايف انا بطلب اوكي اسمعني هيدا الاكونت هيدا حقي الان بهيدا الاكونت عملت لك متابعه فولو الحين ببعث لك اللي عندي الانفورميشن كله الحين ببعث لك اوكي جزاك الله بس انا بتكلم عن طريق شويه بس مش مشكله اخوي ልብ በሉ ሙባሪክ ገስተላ ያለ የሚነጋገሩት አሲያና ቱርካዊ ገዳዩ ነው ኤቪደንስ سمو كتر خيرك ربنا يحفظك اخوي الغالي الله يخليك ما في مشكله اوكي الحين عملت لك فولو الان انا بلغتك الان راح ابعث لك الان خلاص ان شاء الله تعالى እሺ ሙባረክ ቀጥል አሁን ቅድም የገባው ልጅ አብሬው ነበር ወንድምህ ነው ስለተባለ ነው አንተ ነው የፈለከው እሺ ቱርካዊ እንደሆነም ገዳዩ ቱርካዊ እንደሆነ እንዳስገባችሁም እሷን አጥቃል ቃል በቃል ተናገረች راح ابعث لك الان خلاص ان شاء الله تعالى ሙባረክ ቀጥል አሁን ቅድም የገባው ልጅ አብሬው ነበር ወንድም ለሙባረክ ነው የምትነግረው አሁን እንግዲህ ሎልክያ አሰረት የኔ ቁጣ እዚህ ጋር ነው ሩል ነምበር 1 ደገፈዳ ኡስታዝ አቡዛር በሬቻ ላይ ደገፈዳ መጁ ቢከን ኮ አሰረት ሩል ነምበር 1
إني دبي إجو سيني قالي تركاوي قداي غروبي قداي فتح إسلام مان نما جيسودان نما دورسي سودان نما كسغوت سودان أكوان ببلته إسلام مان كلك العظيم أجيب دوا إسلام مان سنتما رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسان إسلام ما ببلسن كنيسان إسلام مان حتى أمني بيلين ميكا أنا ولين كان يوردبو إسلام مان بوب سنة مقبار نتصفافاو بمقدل ماسقدل است بطلي اسكزاري درس مسلم بادر رغو طورنة است لولي أمني إسلاما كاسي صاحبون نكاسني ديفنس اوف الراغوناني أجيسو دفنان إسا ربين برا يم إيغني يوروبي يجرارا بقتنو يوروبي يجرارا بقانو يورو جري بقتنو دوانو سلبي فمانو اللي هنگ ربين برا إرغانو فترني إيغاترني رسول ربي صلى الله عليه وسلم عمر لك رسولان بقى اسكبچينو منطبقو بقى نكتم جنان نو انگت من انطبق لول مسلم نتكارك لولي اوفيساتيف لولي اجيسي كان اني مسلمو قد انما تقنا فدا لولي سنرتي ديفنس اوف الراغودي لولي صحابة سول لولا بدريس لولا افري لولا كاميرتو دبينا فدفني ربي لو فرا جيسا جدي ديفنس ofirraa eegani jara jeesuuf dhufani ofirraa qolatani sirigale almoot baay'ee tajaajila malee muslim islam mamme me atus gabbaay miira keessa bay koy mamme jarri asiyaa barsiisanu mamme me na bas rafamani hirgidadu quraanni cite hirgidadu akkas ta'e jaama mamme me takasira mamme na dhageeffadhu mamme رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي الإسلام ما تسسني بوديرا ديني كسسني بوديرا إسلام ما ديني كسامو إسلام ما سني بلديرا جني ربي تجري إسلام ما الحمد لله ديني سمو ربي إجتا أو في إجتا إسا إجتا سني قالي سنة مكباري نوتي أغر بوشتي كنا بولا كي باس نجلا قشاشا لكي جيفتي كنا كنت دي برغيسي يلم مانيليج باس هم تاكن मुझाओ बोले ना वो गिफ्ट है दूसरे को तरह जब बोलने का नहीं चले mamme tas gabbaay kaanaaf si tolina sa ujraami tire maal taat turki ये गाँव से इल्मा ना माँ इल्मा दीरा नम्मे ओबले से कमा इल्मा कमा गुइया तो कौन जरा मोई जरा क्या तो ओबले से को जैसे फिर जरा था ओबले से के ना गंजरा था नेवर इस्लाम उम्मा जो चुराम अति इरगा के नेवर सी था इस्लाम उम्मा जो चुन me mamme na dhageeffadhu kaa kise tokko किसी सा आसा को कर मेरे को कैसा me koy kana na dhageeffadhu kaa नंबर रखसान जरूर na dhageeffadhu kaa qaata si dhageeffadhaa miti maal taate na dhageeffadhu ani I am president na dhageeffadhu kaa nama galli buujaleeni barane baar ke ana miyuti goda mana ko rat ko tana nasa intawa mubaarak kana bakken kennin jedhi kun shira xaxamee jiru shira kana oli illee rabbuun jalaa si baase kana bakkan kennini ragaa waraabame waan arabii walitti haasa'an malee akka inni jedhu san wanni mubaarak ajjeesiisen jedhu hin jiru kanaaf bakkeen kenninii fi bootaan kenninii fi abshiruu siin jedha mubaarakii kiyyaati immoo kanaaf bookeen laatini kanaaf wanni ati bakkee laattuuf illee hin jiru kanaaf wanni si dhagahamuu illee hin jiru siin jedha haqqi haquma wanni immoo ati kana wajjin haasoftu hin jiru inshaallah siin jedha mubaarakii kiyya. rakkoon qabu ustaaz waa tokko rakkoon qabu haasaa ammaa keessatti ila ustaaz qoyaa gadi bu'aa deebi'a al tokko ustaaz Abazaariin Buusaa viidiyoon naaf badamu nan deebisa ustaaz Abazaariin Buusaa geera waan dubbadha awwaleen isa jira miti ergaa hin dhaama ustaaz Buusaa tokko dhiifama wajjin viidiyoon banuu sumaanuu जब मैं उस्ताद बाजार बूसा में इलाही नमुल्ला उम्मतो नमुल्ला वही नहीं तुर्की